Pre oko 3 meseca sam počeo da predstavljam mikrobrendove na ovom kanalu i tada sam uradio recenziju Fibos Voyager 2 modela. A danas vam predstavljam njegovog naslednika Fibos Voyager 3. generacije. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Fibos je jedan od, mogu slobodno reći, najpopularnijih mikrobrendova sa prilično širokom lepezom modela. Jedan od najnovijih modela je upravo ovaj koji držim u ruci, a to je Voyager 3. generacije. Kao što sam rekao u uvodu, na ovom kanalu možete pronaći recenziju Voyagera 2, a hajde danas da vidimo šta nam to donosi novi model, to jest koje su njegove prednosti, koje su mane i ono što je najbitnije, kakav je odnos cene i kvaliteta. Pre toga vas pozivam da se pretplatite na ovaj kanal tako što ćete kliknuti na dugme subscribe i na zvonce pored njega. Također ostavite like ukoliko vam se sviđa ovaj video, a u komentarima napišite kako vam se sviđa model koji danas predstavljam, kako vam se sviđa u odnosu na prethodnu generaciju i slobodno postavite bilo koje pitanje koje ima veze sa satovima. Ovaj model se proizvodi u 6 boja, a ja sam odabrao ovaj crveni iz dva razloga. Zato što mi se najviše sviđa, ali i zato što nemam u kolekciji ni jedan sat sa crvenim brojčanikom. Već ovom rečenicom sam vam stavio do znanja da ću ovaj sat da zadržim za sebe, jer zaista mislim da vredi. Prečnik kućišta je 39 mm, lag to lag rastojanje 45 mm, debljina je 13,5 mm, a širina lugova 20 mm. To su sve brojke koje se uklapaju u današnje standarde dimenzije muških ručnih satova. Dakle, radi se o jednom kompaktnom satu, a vi sada možete da vidite kako on stoji na mom zglobu koji ima obim 18,5 cm. Kućište je izrađeno od također standardnog 316L nerđajućeg čelika sa brušenom završnicom i kao što možete da vidite, bokovi su vertikalno brušeni, dok su sa gornje strane lugovi brušeni tako da pravac brušenja prati pravac spuštanja lugova. Imamo pojedine polirane elemente na kućištu, dakle oko čuvara krunice i ovi bokovi bezela su urađeni u visokom sjaju, sve ostalo je brušeno. Imamo potpisanu krunicu na zavijanje sa logom Fibosa, a prepoznatljiva hobotnica se nalazi i na zadnjem poklopcu kućišta kao i kod ostalih modela ovog proizvođača. Narukvica je također izrađena od 316L čelika, a kvalitet izrade narukvice je zaista izvanredan. Svi linkovi su puni, sastavljeni su od 5 segmenata, pri čemu su unutrašnje 3 segmenta polirani, dok su bočni brušeni. Kopča je brušena, potpisana sa također logom Fibosa. Preklopna je trostruko preklopna, da tako kažem, livena i sve to skupa zajedno izgleda mnogo skuplje, mnogo luksuznije nego što zaista košta. Ono što bih mogao kao malu zamjerku da stavim su samo 3 mikropodešavanja, voleo bih više da ima 4, ali u principu kod ovog sata to zaista ne smeta jer su i linkovi prilično kratki i ova 3 mikropodešavanja su sasvim dovoljna da podesite sat onako kako vama najbolje leži na ruci. Sat pokreće Seikov NH35 mehanizam koji ima opciju hakovanja i ručnog navijanja i to je mehanizam koji koristi 90% mikrobrendova i o tome sam već mnogo puta pričao, tako da danas neću trošiti vreme na opisivanje ovog mehanizma. Specifikovana vodootpornost je 200 metara, a zavijajuća krunica i zavijajući zadnji poklopac nam daju sigurnost da bez problema sa ovim satom možemo u more. Dakle, ako ga uporedimo sa prethodnom generacijom, Voyager 3 ima isti oblik kućišta, za 1 mm manji prečnik do duše, narukvica je identična kao kod prethodnog modela, a vodootpornost je smanjena sa 300 metara koliko ima Voyager 2 na sadašnjih 200 metara. U čemu se još razlikuju ovaj i prethodni model? Stari Voyager je imao rotirajući prsten također od nerđajućeg čelika, dok nova verzija ima keramički bezel insert, što je prilično lep upgrade. Bezel se rotira u jednu stranu sa 120 klikova za pun krug. Osjećaj kao i zvuk pri rotaciji je prilično precizan i jasan. Podeoci na prstenu su odlično poravnati sa brojčanikom i nema praznog hoda.
Kao i kod prethodne verzije, prsten nema petominutne markere što je uobičajeno za ronilačke satove, već ima oznake od 1 do 12. Tako da možemo reći da bezel više ima GMT nego ronilačku funkciju. Novina je takođe i da oznake na bezelu imaju luminaciju, dakle i brojevi i ove tačkice su osvetljeni u mraku. Staklo je safirno, dvostruko kupolasto, znači zakrivljeno je i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane, sa trostrukim antirefleks premazom, što znači da praktično nema neke vizualne distorzije kada se gleda u brojčanik i antirefleks premaz zaista je efikasan, nema odsjaja i vidljivost je prilično dobra. Ispod safirnog stakla se nalazi brojčanik koji uz već pomenuti rotirajući prsten čini najveću razliku u odnosu na prethodnu generaciju. Kod prethodnog modela brojčanik je bio izrađen sa izrazitim sunburst efektom i bio je isti za sve boje. Dakle, razlika je bila samo u boji, a završna obrada i izrada brojčanika je bila identična za sve. Kod nove verzije nije samo razlika u boji, već u zavisnosti od toga koju varijantu odaberete, brojčanik se neće razlikovati samo u boji, već i u završnoj obradi, pa i materijalu od koga je izrađen. Na taj način svaka varijanta ima svoj jedinstveni stil, a ja sam se opredelio za ovu varijantu sa brojčanikom koji ima takozvani sunray efekat, koji je u sredini u burgundi crvenoj boji, a kad spolja se preliva u crnu i na kraju je i sam rotirajući prsten u crnoj boji. Indeksi su lepljeni, prilično veliki, sa srebrnim okvirom, izgledaju veoma luksuzno, a oni su kao i kazaljke zadržali isti oblik kao kod prethodnog Voyagera 2. Logo, natpis Automatic, znači logo ispod 12 i ovaj natpis Automatic i vodootpornost od 200 metara su štampani i to mi se čak čini da to nije bela boja, nego je onako malo nešto ide ka srebrnoj, sivo-srebrnoj, što je onako takođe lep efekat i nije toliko upadljivo, ne odudara od ove crvene boje. Indeksi, kazaljke kao i brojevi markeri na bezelu imaju 15 slojeva Superluminova BG-W9 premaza i to zaista lepo, ravnomerno i dugotrajno svetli u mraku. Sada, za kraj sam ostavio po meni jedinu, ali prilično veliku manu ovog modela, a to je prozor za datum. Prozor je uokviren srebrnim okvirom, sama izrada je u visokom kvalitetu kao u ostalom i čitav sat, međutim, zaista je premali. Točak za datum je u bordo boji i slaže se sa brojčanikom, što je super, međutim, sam datum je ispisan malo svetlije crvenom bojom i sve to zajedno, dakle, mali prozor, slične boje, to je slab kontrast između pozadine i datuma, rezultiraju veoma slabom čitljivošću datuma. Vi sada gledate makro snimak i nisam siguran koliko ovaj video to vama može da dočara, ali što se mene tiče, bolje bi bilo da nema datum komplikacije, jer je meni ovaj datum apsolutno nečitljiv u realnim uslovima. Na sreću, to je prva i jedina mana koju mogu da navedem za ovaj sat. Sve ostalo je prosto rečeno perfektno, posebno ukoliko se uzme u obzir cena od 285 evra, a u principu možete proći i još jeftinije ukoliko uspete da uhvatite neki od popusta. Dakle, kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta, ovaj model dobija čistu desetku. Na kraju, pošto satove najviše volim da nosim na kožnim kaiševima, pokazat ću vam kako ovaj model izgleda na kožnom kaišu brenda Vario. Vario je takođe mikro brend koji osim satova proizvodi i veoma kvalitetne kaiševe, a ako vas više interesuje ta tema, uradio sam i recenziju njihovih kaiševa, to možete vidjeti ako kliknete na karticu u gornjem desnom uglu ekrana, a link se nalazi i u opisu ovog videa. U opisu se nalaze i linkovi ka Fibos i Vario prodavnicama, a takođe ostavio sam još nekoliko linkova na kojima možete kupiti dobre i povoljne satove. Hvala vam što ste ispratili još jedan video do kraja, pozdravljam vas i podsjećam da uvek treba da znate koliko je sati.